बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में वंस अगेन हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक वीडियो के ऊपर। पहले मैं वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और फिर उस पर बात करते हैं। एक नेचुरल चीज है भाई। खान साहब को अगर कंटेनर पे एक बंदा पीछे से आवाज लगा के कह रहा है कि सर मजहबी टच दें, जब आप मजहबी टच देंगे बजाय उसे शटअप कहने के आप उसके पीछे चल पड़े हैं, यानी लीडर अपने मानने वालों के पीछे चल पड़ा है। आप मजहब की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन टच के लिए करना तो फिर तो हमें वसवसे आएंगे कि रियासत मदीना का नाम भी शायद आपने टच के लिए लिया हो, आप वाकई ये ना करना चाह रहे हो, लेकिन हम ये बात नहीं करते तो आपने उन्हें शटअप कॉल नहीं दी। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब के मानने वाले तकरीरों में ये कह रहे हैं कि जिसने जन्नती होना है वो इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए, तो वो जन्नत नवाज शरीफ साहब की तो बनाई हुई नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है। तो हम बात करेंगे कि भाई ये लोग मजहबी टच दे रहे हैं, इनको लगाम दें। जब भरे मजमे के अंदर दीनदार लोगों की मौजूदगी में, जिनका बैकग्राउंड जमात इस्लामी से है और अब वो पीटीआई में है, उनकी मौजूदगी में एक बच्चा जिसको किसी बड़े नहीं पट्टी पढ़ाई है ना, वो खड़े होकर कह रहा है कि जी सबसे खुश नसीब जो है वो नबी इस्लाम के वालिदैन थे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, और उसके बाद जो है खान साहब के वालिदैन, बीच वाले सारे छोड़ दिए, सहाबा इकराम भी, आलुल बैत भी, सब कुछ। तो भाई इस चीज का रद्द ऑफिशियली आना चाहिए। तो जब आप लोग इस किस्म के मजहबी टच देंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो इंजीनियर साहब तो खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब कहा जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम जितने ज्यादा तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, जितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, जहां उससे दीन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, वहीं आप देखिए कि उन्हीं चैनल्स के ऊपर, उन्हीं मीडियम्स के ऊपर दीन को नुकसान पहुंचाने का काम भी उसी शिद्दत के साथ जारी है। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ये मैसेजेस करते हैं कि हम दूसरे मौज़ूआत की तरफ आएं और उनके ऊपर भी कमेंट्स रिकॉर्ड करें, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये फितना हमारे मुल्क में फैला है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को, कि वो उतनी बड़ी नहीं है तादाद जितनी बड़ी वो क्लेम करता है। अगरचे वो चंद एक ही हैं, लेकिन फिर भी हैं तो वो हमारे अपने हैं, तो वो मुसलमान ही। उनको जिस तरह से ये शख्स गुमराह कर रहा है तो जरूरी है पहले इसके ऊपर बात की जाए। दूसरी अहम बात ये कि मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जो भी गुफ्तगू है, जो उसके झूठ हैं, जो उसके फ्रॉड हैं, जो भी वो मुनाफिकत करता है, जो भी वो गलतियां करता है, जो भी गलत बयानियां करता है, उन सब के ऊपर बहुत सारे इल्मी किताबी आलम, सही उलमा, उनमें से बहुत ज्यादा तजुर्बाकार भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं जो कि बात कर रहे हैं और एक एक फिक्रे के ऊपर, एक एक जुमले के ऊपर इल्मी किताबी बात कर रहे हैं। आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये शख्स जो इल्मी किताबी कामों का ये नाम लेता है, जो इल्मी किताबी हवालों का ये नाम लेता है, उसमें किस कदर गलतियां ये उर्दू की, अरबिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की ये करता है, जिसके से बिल्कुल ये नाबल्द है, जिसके बारे में ये जानता नहीं है। तो आप उनको भी जरूर सुनिए। जहां तक हमारे इस चैनल का ताल्लुक है, हम चैनल बेसिकली ये चैनल आप हैं, हम आम लोग, इस मुआशरे में बसने वाले, हम इन वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या टीवी चैनल्स के ऊपर। जब ये वीडियोस हम देखते हैं तो बहुत सारी एक बड़ी तादाद हम अवाम में से ऐसी है जो उनको बेहद पसंद करती है और बहुत सी बड़ी तादाद है जो उनको नापसंद करती है, और हम भी एज व्यूअर्स, एज स्पेक्टेटर्स ये हक रखते हैं कि इन वीडियोस पे हम भी बात करें। तो मैंने इंजीनियर मिर्जा की वीडियोस को जिस तरह देखा, जिस तरह पाया, मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। अगर किसी को इंजीनियर मिर्जा अच्छा लगता है तो मैं उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं, और अगर कोई किसी को गलत समझता है तो मैं उससे भी, वो उसका जाती फेल है। मैं अपने तौर पर जो गलत सही समझता हूँ वो इस वीडियो में बयान करता हूँ। आपको बतौर आम इंसान, मेरे बतौर आम इंसान होने के, अगर वो बात मुनासिब लगे वीडियो जरूर देखिए, अगर आपको लगे नहीं दुरुस्त, आप मेरी बात से जो है वो मुत्तफिक ना हो, आप पे कोई लाजिम नहीं है, मुझे ये लगता है। और जहां तक इस वीडियो में भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से मौसूफ चीख चीख के, गले फाड़ फाड़ के झूठ बोल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि एक शख्स जो बारहा अपनी वीडियोस में ये कह चुका है, यानी मैं इसकी मुनाफिकत का अगर जिक्र करूं तो जो शख्स बारहा कह रहा है कि सियासतदानों को दीन के मामलात में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं दीन के मामलात बयान करते हुए जहां चाहूंगा छेड़खानी करूंगा, बल्कि अपनी एक वीडियो में यही फरमाते हैं कि मैं क्रिकेट पे भी बात करूंगा, मैं सियासत पे भी बात करूंगा, और आप कोई भी बात करें मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, इसराइल पे भी बात करूंगा। भाई करिए आप,
لیکن اس پہ وہ اس کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ میری ایکسپرٹ اوپینین ہے، یعنی اس کے جتنے بلند و بالند دعوے ہیں، جتنے بھی اس نے باتیں کی ہیں، جتنے بھی اس نے منافقتیں کی ہیں، اس کے بارے میں جس قدر کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ بولتا ہے وہ حیران کن ہے۔ اور یہ بھی حیران کن ہے کہ اپنی باتوں کو کرتے 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 وہ اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ اسے یہ لحاظ ختم ہو گیا، اور شاید اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر پائے کہ لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس کی باتوں پہ، لیکن وہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے۔ اور ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ میرے نام سے 10,000 چینل بن چکے ہیں، آپ کاؤنٹ کر کے لیجئے 100-200 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 10,000 چینل بن چکے ہیں۔ آپ اس کی گفتگو سنیے، پچھلے 1400 سال کا سب سے بڑا مجدد میں ہوں، آپ اس کی باتیں سنیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آج میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ زندوں میں مروں میں قیامت تک کے لیے، یعنی اس طرح کے دعوے جن پہ ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس طرح کی بڑکیں جن سے پنجابی فلموں کا ٹچ تو آتا ہے، مذہب کا ٹچ نہیں آتا، اور بات کرنے کھڑا ہو گیا ہے یہ عمران خان کے بارے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو اس سے پہلے اس نے اپنی دوگلی پالیسی سے بے وقوف بنائے رکھا۔ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو یہ محبت اہل بیت کا نام لے کے اور پھر ان پہ تنقید کرتا ہے، یہ اہل حدیثوں کو کہہ کے رفع یدین کا، لیکن ان پہ تنقید کرتا ہے، یہ سنیوں کے اوپر تنقید کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ میں احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کا سب سے بڑا دائی ہوں، اور پھر اسی کو یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے۔ اسے تکلیف یہ ہے کہ میرے کلپس کو کاٹ کے اس کے اوپر کمنٹ کیا جاتا ہے اور درمیان میں سے غلط بات اٹھائی جاتی ہے، جبکہ سارے جہان کی یہ کلپ خود اٹھاتا ہے۔ اس کے تکلیف یہ ہے کہ میری باتوں کو ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے بغیر اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس کی تمام تر اب تک کی تنقید جو بابوں کے اوپر تھی وہ ساری کی ظاہری فضول اور جھوٹ پر مبنی تھی، اور ان کتابوں پہ تھی جن کتابوں کا کسی کو شاید پتہ بھی نہیں کہ اس طرح کی کتابیں چھپی ہیں، اور اگر چھپی بھی ہیں، پتہ بھی ہیں، تو اس سے ان بابوں کا، بزرگوں کا کیا تعلق۔ اور اب کے ناظرین اس کا جب پالنا پڑا ہے آج کے بابے سے، تو اب اسے پتہ چلے گا کہ بابے شے ہوتے ہیں، بابے کیا شے ہوتے ہیں، اسے اب اندازہ ہوگا۔ اسے اب اندازہ ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور اسے کوئی پوچھنے والے نہیں تھا، اب پتہ چلے گا کہ پوچھنے والے کون ہیں، اب پتہ چلے گا سچ کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ جب یہ منافقت کرتا ہے، جس صحافی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کے تعریفوں کے پل باندھے گا، جو ذرا سا کیمرے سے پیچھے چلے جائیں ان کے اوپر بدتمیزی کرے گا، ان کے ناموں کو بگاڑ کے لے گا، ان کو گالیاں دے گا۔ کیا یہ ایسا شخص دین کا دائی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کو فالو کریں گے؟ کیا ہم سیکھیں گے اس شخص سے جب یہ اب بہت اور اچھل کے ہر وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کا کانفیڈنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک جملہ، ناظرین وہ جملہ جسے آپ اور میں ہم سب اسی طرح انڈورس کرتے ہیں اس کے آنے سے، پیدا ہونے سے بھی پہلے، کہ ہمارے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ کون بدبخت مسلمان ہے جس بات سے انکار کرے گا؟ کون بدبخت مسلمان ہے جو خدا نہ خواستہ کسی بھی بابے کو، چاہے اس کی کتنی بھی شان ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے کچھ آگے، ایک رتی برابر آگے، ایک بال کے برابر آگے بھی اس کو سمجھے گا، ان کے برابر بھی کسی کو سمجھے گا، ان کے جیسا بھی کسی کو سمجھے گا؟ ایسا کون بدبخت مسلمان ہوگا؟